rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karamɔgɔ Suala an wulila ka s'i ma bi ko samedi ko tagama belebeleba n'o ye marché ko yaasa ko ka jamana institution ko k'olu bonya yalima a ko labɛnbagaw karamɔgɔ Suala faralen n'olu ma o kan wa. An b'a fɔ fɔlɔ auzu billahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shaitani gɛnnen kɔ ka sindi Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli an kuntigi Muhammadul Mustafa kan ka bɛɛ fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An b'a kalama k'a fɔ samedi don n'o ye samedi nata ye seli fana bɛɛ welelen don place de l'Indépendance la pour que ka meeting kɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ k'a yira diɲɛ na k'a fɔ minnu bɔra maliyɛnw don mais u tɛ Mali bɛɛ représenter donc a jama la ne b'a la wa n kan ka ye a la n'i y'a la ka da ko caman kan parce que ne fɛla tɛ u bɛ ka hakilina minnu fɔ ne fɛla ye min ye n'i ye min ye dugu kɔnɔ n'a man ɲi ka président na di i ka nin man ɲi kana nin kɛ n'a y'a kɛ ka bɔ ka marche kɛ k'a yira la k'a fɔ a bɛ min na a tɛ bɛn ne b'o pour la école ko tɛ sen kan k'o fɔ président ye ne tɛ ban o ma baarakɛlaw ka nin sara dɔ kan ka fara a kan dɔ kan ka bɔ nin ta la nin kan ka kɛ nin kɛcogo la ne bɛ nin bɛɛ pour la mais président yɛrɛ ka bɔ fanga la walima institution olu la démission ni diyagoya ne t'o kan donc jɛkulu min a fɔra ko ka institution de labato jamana sariya sun sɛbɛnba ye fɛn minnu sɛbɛn k'olu bonya u ka t'u cogo la ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ fanga la députéya la walima présidentya la i bɛ 2023 ma kɔnɔ n'o sera i bɛ kɛ président donc ne b'o de ka institution bɛɛ ka bonya a bɛɛ ka to a cogo la o de la an ka jamana kisili kama ani an ka diinɛ yɛrɛ kisili kama an bɛ don a la parce que an b'a dɔn jamana in a yoboyabalen don guerre b'a kɔnɔ guerre bɛ kɔrɔn fɛ bɛɛ b'a kalama guerre bɛ centre la bɛɛ b'a kalama bon guerre bɛ dugu min fankelen na ni mɔgɔ min ko k'i bɛ o dugu président yɛlɛma walima k'o président diyagoya o ka ta ka sɔrɔ taali man d'o ye walima k'o institution wuli o tɛ k'an bila problème na déjà bɛɛ ye sema mɔgɔw ka kuma mɛn sema mɔgɔw tun ye rebelle de ye u bɔra rebelle la ka kɛ sema ye an ka kɔrɔnfɛla la olu ko ni président bɔra yen ni Ibrahim Boubacar Keïta n'o kɔni bɔra yen ko maliyɛnw k'a dɔn olu b'u yɛrɛ ta olu tɛ se ka jɛ n'a ye parce que olu jɛra ni ko dɔ ye min man d'olu ye bon ni mɔgɔw ko président ka bɔ yen o kɔrɔ ko bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ta k'i sago kɛ o tɛ danger ya donc ni nord mɔgɔw yɛrɛ ta centre fɛnɛ an ka sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ minɛ sɔrɔsiw fɛnɛ mana décourager du ko président tɛ yen tuguni bɛɛ ta kɛra i yɛrɛ gendarmerie ta kɛra a yɛrɛ polisi ta kɛra a yɛrɛ doyen ta kɛra a yɛrɛ ni bɛɛ y'i ban baara ma gardiw bɛɛ k'u ban ka baara kɛ o tɛ fitinɛ dɔ ye bolo tɛ se ka min kunbɛn mais ni président bɛ yen diɲɛ faralen don aw kan CEDEAO faralen don an kan ko caman bɛ yen a tɛ se ka kɛ mais ni président tɛ yen bɛɛ bɛna fɔ président taara a ma bɛn a ma an fana y'an yɛrɛ ta o de la anw ko n ko yanni an ka se nin ma an ɲɛ bɛ ko caman n'a kɔnɔ wa anw bɛ siran mɔgɔ dɔw kana na fanga sɔrɔ yan islamisiw ka fanga sɔrɔ o t'an anw arranger fiyewu parce que an n'olu tɛ hakilina kelen ye an bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah mais olu ko diyagoya f'i ka don olu ka tendance in na olu ka tendance in ko anw kana mawuludu kɛ olu ka tendance ko k'u kana zawiya anw bolo olu ka tendance ko kana anw wurudi la u kana sɛbɛn anw na u kana anw ye ka nasi sɛbɛn olu ko an ka maaɲuman ko bɛɛ galo ye an kana an ka mɔgɔw kaburu dilan an kana jɔ an dun t'o kan bon n'olu nana fanga sɔrɔ nin ko in kɔfɛ dun an dun ɲɛ b'o ko caman na hali ni daw tɛ ka s'a ma taamasere baden bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko in kɛlen kɔfɛ olu bɛna fanga sɔrɔ u bɛ fanga sɔrɔ ni sababu damadɔ a sababu dɔ ye mun ye ni kɛlɛ kɛra fitinɛ mana wuli i b'a fɔ Sanogo tile kɛra cogo min na Sanogo ninnu ye ATT bɔ yen o wagati de la nord mɔgɔw ye fanga sɔrɔ centre ni fɛnw fangaw sɔrɔla yen o wagati de la terroriste bɛɛ kɔgɔra Mali kɔnɔ bon i bɛ ka nana jigin o dingɛ de kɔnɔ an bɛ ka bɔ cogo ɲini o la bon ni jamana nana yɛlɛma ka renverser tuguni anw ɲɛ bɛ nin min na u ka jugu kojugu n'olu ye fanga sɔrɔ jamana in o y'a tɔ turula a kunkolo kan
n'a ye président yɛlɛma wɛrɛ kɛ tuguni wallahi billahi a kɛra coup d'état ye a kɛra jagoya ye ka président na parce que k'a fɔ ko président ka taa ka sɔrɔ a man d'a ye a yɛrɛ ma démissionné o ye coup d'état de ye o ye coup d'état de ye donc an kan k'an farati o la président yɛrɛ de bɛ se k'a fɔ ah ne man kɛnɛ walima n dɛsɛra Malien a ka fanga filɛ mais san 5 o de votelen don ka d'a ma anw mɔgɔw ka wuli mɔgɔ dɔw ko président ka taa anw tɛ se ka jɛ n'o ye anw fana ye jamatigiw de mɔgɔw de b'an fana ko an n'an ka mɔgɔw ka hakilina tɛ e yɛrɛ y'a ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ si t'a la Mali société civile t'a la chrétiens t'a la silamɛw t'a la mɔgɔ dɔ n'a ka jamaw donc anw bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ samedi ni ala sɔnna ma mɔgɔ b'a kan Mali ka to a danbe la a ka hɔrɔnya kɔnɔ président ni institution ka to yen an ka lafiya solution ka ɲini problème na mɔgɔ b'o kan o bɛɛ de welelen don an tɛ président défendant yan IBK ko tɛ assemblée ko tɛ temeli ko tɛ jamana ko de don mɔgɔ minnu bɛ wari minɛ ko kuma ni fɛnw fɔ a wari de dir'u ma mɔgɔ min y'a ka wari ko sariya diɲɛ bɛɛ ɲɛna an y'a yira k'a fɔ maa si tɛ se ka na ni dalilu ye dugukolo kan ko dɛrɛmɛ 20 ko faamaw y'a d'a ma mais mɔgɔ min y'a ta sariya o ye Mamudu Diko ye hali n'a bɛ se k'e tɔɔrɔ Diko yɛrɛ y'a fɔ kɛnɛ kan a m'a dogo a ye hɔrɔnya de fana kɛ a ko ale Diko ye faamaw ka wari minɛ a camanba fo a y'a fɔ ko IBK bɛ se ka min d'ale ma fo ka bubu sa bubu tɛ se k'o d'ale ma o kɔrɔ IBK ye fɛn d'a ma a tɛ se k'a da fɔ yɛrɛ parce que bubu sara mana caya bubu mana fɛn fɛn sɔrɔ o mana fɛn fɛn d'ale ma bubu ye caman d'a ma mais hali o la bubu tɛ se ka IBK ta ɲɔgɔn d'ale ma donc alhamdulilayi ni mɔgɔ ni faama ye mɔgɔ bonya n'a ye wari d'i ma i b'a minɛ o ye bonya de ni mɔgɔ ye mɔgɔ bonya ni wari ye anw fɛ yan bonya bɛ manden bonya ma segin bɛ ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma i b'a minɛ i b'a fɔ donc Diko yɛrɛ y'o yira karamɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ ko faamaw tɛ min laja mais k'a fɔ n'a fɔ olu bɛ min miiri nin minɛ i ka nin fɔ kaba ala k'an da o wari ta anw kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'o miiri anw ma soit la bɔ i ka nin fɔ n tɔgɔ la i b'a sɔrɔ e ta kɛra ne ye walima e ka jɔn kɛra ne mais jamana kama an bɛ bɔ an faso kama an bɛ bɔ o de la nin wagati la samedi bɛɛ welelen don min yɛrɛ y'a to ne yɛrɛ courage sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ka bɔ déjà kɛlɛ kun banna o ye mun ye nin marche ko ninnu bɛɛ kun banna parce que président y'a yira k'a y'a bolo bɔ don min na ne ko ne bolo kɛlɛ banna ni kɛlɛ bɛ yen silamɛ ala kɛra ye mun fɔ Silman ka taa a kan waasini ilaman asa ile kan o de la ne tɛ kuma kunfun fɛ banenikɛla ni fanenikɛla ni dɛlɛnka ninnu ni sababu tɛ anw ka jugu n'u ye o baneni modèle tɛ yen anw ye bamakɔkaw ye an tɛ se ka min kɛ o mais an ka diinɛ n'an danbe de y'an bɔ a la donc i b'a fɔ n'i y'a ye i bɛ se k'i ka nɛniniw kɛ k'i ka dɔgɔyamaw kɛ sabu ala y'anw bonya ka anw bɔ a la an bangebaaw y'an lamara k'an bɔ a la sinon mɔgɔ si tɛ se k'anw nɛni walima ka kuma dɔ fɔ ne ma ko ne tɛ se k'a ɲɔgɔnna fɔ i ka chef ma olu bɛ manamanakan fɛn fɔ ne bɛ se k'a fɔ Diko maa 100 mais bonya ni karama min bɛ n kan ani ala ye bonya ni karama min d'ale kan o de la an bɛ dan yɔrɔ dɔw la sinon ka ɲɔgɔn clasher ka ɲɔgɔn nɛni n ka cɛ mɔgɔ t'anw b'u la mais an ka diinɛ y'an bɔ a la o de la n'u ye Diko ɲininka hadisaw kɔrɔ la a b'a f'i ye k'u ka ɲininka ko Silman ka taa a ka k'a kɔrɔ waasini ilaman asa ile kan i tugu mɔgɔ la mɔgɔ min y'a tigɛ ka bɔ i la ɲuman ka mɔgɔ ye mɔgɔ min ye juguman ta k'i sɛgɛrɛ ɔ président min ko o tuma na n ye n tugu aw la k'a y'a bolo bɔ ko ni bolo bɔra ko bolo o kɔrɔ de ye ko mɔgɔ ka jɛ i la ko n'o tɛ ko ni mɔgɔ man jɛ i la i b'i bolo bɔ o cogo mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ i b'i bolo bɔ de Musa mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ bolo bɛ se ka bɔ de n'i ye ne ye k'a fɔ ka n bolo bɔ e ye kɔrɔ i bɛ yan nɔ n'i tɛ yan n bɛ n bolo bɔ i ye cogo di n'i tɛ n kɛrɛfɛ n b'i to Faransi k'an bolo d'i ma n b'i to Amérique de k'an bolo d'i ma n b'i to Sugunikura la k'an to Darabela ne k'an bolo d'i ma n ko mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ i b'i bolo don de ma n'i y'a mɛn ne b'a fɔ taa courant minɛ o ka sɔrɔ de i bɛ ampoule kɛrɛfɛ o i bɛ contact kɛrɛfɛ i b'i bolo b'o la ni téléphone ta ka di yan walima ni fɛn min binnen filɛ duguma a ta ka di yan a ka surun i la de o de la i b'i bolo bɛ bɔ de ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ an n'an sumu dɛ n'an embarrassé i ka na 3 face kɛ na o t'a ye n'i y'i bolo bɔ mɔgɔ nɔfɛ tan o kɔrɔ a filɛ de ye de donc bolo bɔlen kɔrɔ de k'i bɛ yan komi bamanankan ko don mɔgɔ caman tɛ bamanankan faamu surtout mɔgɔ min donna bamanankan fɔ la Diko ale donna bamanankan fɔ la de a tɛ fila de don
flamme wolo la bamanan cɛla o tɛ ale ye bamanankan fɔ daminɛ 80 a yɛrɛ ka kuma dɔ la 88 wagati ninnu peut-être a tɛ bamanankan nin mɛ n'o tɛ n'a bɛ bamanankan mɛn n ye n bolo bɔ i ye o kɔrɔ de i filɛ n kɔrɔ min t'i kɛrɛfɛ i bolo tɛ se ka bɔ o ye mɔgɔ min ka jɛ i la i bolo tɛ bɔ ye ni président ko k'a y'a bolo bɔ Nigériens de nɔfɛ ou bien a ko a y'a bɔ Irisiw de nɔfɛ a ko de ko n ye n bolo bɔ ye donc an ka bolo in minɛ sa mais ni a y'a bolo bɔ hɛrɛ kama n'i ko k'i t'a bolo minɛ hɛrɛ la ni Ala y'a bolo minɛ k'a fɔ a ye k'a k'i bolo bila o y'a bannen ye i tɛ se dɛ surtout fanga n y'a fɔ bɛɛ n y'a fɔ Mali bɛɛ ne ka kuma bɛ se k'aw tɔɔrɔ bi mais sini ni minnu filɛ nin dɔgɔyama la bilahi o bɛɛ bɛ k'an ka kuma tiɲɛ na sira fanga ye Ala de ta ye anw karamɔgɔ ye min kalan fanga malikul mulki tutil mulka liman tasha fanga ye Ala ta ye a b'a di maa ma min y'a ja wa ale de bɛ se k'a bɔsi maa tɛ se o de la mɔgɔw y'u kaliya ko nin juma in siɲɛ 2 siɲɛ 3 a kalikan min ma kɛ fu ye walahi bilahi talahi maliyɛnw ka kunun quoi dɔ bɛ se ka faamu n'i ye Diko ye ko dɔ la o bɛ se ka faamu k'o négocier mais mɔgɔ minnu yɛrɛ ni Diko faralen filɛ ɲɔgɔn kan a ye nin lajɛ sa Ala kama a ye ninnu lajɛ ninnu kan ka maloya faso kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ k'u b'u da don an ka Maliko kuma la Choguel Maïga gouvernement ka porte-parole sans ka wari sugu bɛɛ sɔrɔ a la k'a denw ka avenir dilan o Choguel de bɛna fɔ an ye ko jamana mara cogo man ayi an bɛ se k'a lamɛn Diko da mais Choguel kɔni tɛ mɔgɔ dɔw de fɔ ko kabi olu ye Choguel ninnu a la olu sara olu y'a dɔn k'u sen man ka don a la mun ta ka dun ninnu dɔw man ka kuma nin fɛn filɛ nin bɛɛ ye 0% sɔrɔ vote la jama t'aw kɔ mɔgɔ bɔra mɔgɔ 99 bɔra ko Diko y'an wele ne ninnu ye vive yɛrɛ wale c'est la démocratie aw ko tɛ aw tɛ se ka foyi kɛ politique mɔgɔ ninnu ka bɔ a la quoi dɔw yɛrɛ y'u ka hɔrɔnya yɛrɛ tiɲɛ ko ni marché kun dir'olu ma cɛ jɛman in tɔgɔ Jamil ko ni marché kun dira ale ma k'ale kun bɛ fɛn mais a kɛra baara ye Sɛkumaru Sisoko in ka wusa parce que an t'ale ka suyɛni ko dɔn an t'a ka fɛn ko dɔn mais hali o la ale capacité n'a ka daraja ma se président ka tagali ko kuma man ka bɔ ale da ale ma s'o ma f'i ka se o étape ma de yɛrɛ i bɛ k'a ka ministre kɔrɔ dɔw kɔni tɛ ne t'u tɔgɔ fɔ minnu ye i bɛ k'a yɛrɛ kɛ Ala y'an bolo yan k'a kɛ kira ye i bɛ k'a yɛrɛ kun ye maasumu ni a jurumu t'a la yɛrɛ olu yɛrɛ y'o fɔ yan ko i bɛ k'a ko jurumu t'a la maliyɛnw aw bɛ ka bin a kan a ye jamana sɔrɔ dingɛ min kɔnɔ olu dɔw y'aw neni mais u jaabiw bɛ nalen kɔfɛ n'an bɛ balola ɲɔgɔn kan an bɛ taa bi anw tɛ siran mɔgɔ ɲɛ anw tɛ tamakiya mɔgɔ ma i bɛ se fɛn fɛn na an bɛ s'a ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ i b'a faamu sisan ka bɛɛ wele samedi don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ monument na place de l'Indépendance la Bamakɔ kura 14h bɛɛ welelen don n ka kalandenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ inshallah mobilisation bɛ kɛ bɛɛ bɛ na a faamuna an tɛna kɛlɛ la an tɛna wɔyɔ la an bɛna yira politique mɔgɔ ninnu bɛ ka min fɔ parce que kuma in yɛrɛ min bɛ yen mɔgɔw ka démissionner nin ka démissionner an m'o mɛn Diko da a ma da dɛ a ko k'a m'a fɔ mais o don u taara k'u bɛ taa démission min di o sɛbɛnni kun b'a kɔnɔ ale y'i sigi kun b'a kɔnɔ o de ye siga ye donc mais a ko k'a m'a fɔ o bɛɛ komi ale na anw de bɛ bato kelen kɔnɔ anw de b'a fɔ Ala ko ta kira ko ta o de la n'i ye hadisaw fɔ n b'a fɔ n ko ka t'ale ɲininka a kɔrɔ la parce que anw ni kunfin patapata mɔgɔ ni tile fila mɔgɔ hali ni i bɛ kɛ fanga bila sisan ninnu ni Diko ta ye i bɛ kɛ yɛrɛ k'a fɔ ko n démissionné na ninnu tɛ kalo kelen dɔrɔn kalo kelen ka jɛ hali a ma daminɛ depuis sisan o don ceinture la dɔw ma ba ceinture ma Umaru Mariko m'a fɔ k'a t'a si kelen ni kelen cɛ kɛlɛ ni fɛnw bɛ sen na dɔw bɛ ka bɔ a la dɔw sigalen don ko terroriste ko kuma b'a jukɔrɔ dɔw sirannen don ɲɛ depuis sisan donc o ye ka jamana tɔ ci de politique mɔgɔw tɛ bɛn kelen kan fo lahara diinɛ mɔgɔ de bɛ se k'a to a diinɛ ɲɔgɔn ta la an bɛɛ bɛ Ala kɔ n y'a tu i t'a la mais o tɛ politique la dɛ ninnu bɛɛ bɛ tila ka na ɲɔgɔn faga ni places nɔfɛ yan o de la politique mɔgɔ dɔw b'u k'u dogo ji jukɔrɔ olu presselen don i bɛ k'a ka taa de olu bolo popularité b'olu la olu tɛ k'u kunkolo bɔ mais n'u y'u kunkolo bɔ don o don an bɛ tigɛ u la n'an tigɛr'u la an tɛ da u la fo ka t'u sa yɔrɔ minnu kɔni donnen filɛ nin na nin an tɛ n'olu jate tugun
parce que an y'olu ka faso ci dalilu sɔrɔ ka ban mun taga kɔni ne yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnamaba de ye mun taga mais a k'i sen bɔ faso ko kuma in na ten n'a y'a sɔrɔ ko valeur dɔ bɛ gindi na donso tɛ tɛmɛ a la ka taa kungo kɔnɔ bi m'ale bila yan bi ma Choguel bila yan Choguel ye Musa Tarawele ka parti sigi toujours e Choguel bɛ kɛ zoro pusa aw bɛ se ka na cogo di parce que mɔgɔw b'a fɔ ko choix la i man ka fɛn fɔ ninnu ma politique mais e bɛ ɲinɛ min kɔ diinɛ yɛrɛ kuma a kan ka fɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ kɛnɛ kan ninnu ye fasadu de kɛ kɛnɛ kan tiɲɛni kɛnɛ kan ta parce que Diko ko k'ale bɛna bɔ de ka taa ci dɔ fɔ faama ye aw ko ko non ko a bɛ taa de a bɛ taa ni tagali jama b'aw bolo aw tɛ kɛ tan ni tagali jama tun b'olu bolo président na taga jama b'olu bolo olu yɛrɛ de bɛ kɛ président olu ka parti yɛrɛ ah mais c'est grave donc u ka n'an ka jamana k'an bolo kulonkɛ yɔrɔ ye donc Mali bɛɛ de welelen don k'a fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɔgɔ ye di boulevard la ka taa an fɛla yira jamana kɛlɛ man d'an ye wɔyɔ man d'an ye u k'an ka institution t'u cogo la yaasa an ka lafiya i n'a fɔ jamana tɔw lafiyara cogo min na kɛlɛ b'an ka centre la a b'an ka nord la ni Bamakɔ ɲagamina an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini donc ne tun bɛ ne fɛ Mali ye jamakulu de ni mɔgɔ min sɔnna jama dɔ ka président na ta m'o f'i maa ba 40 n'o ye président na ta mɔgɔ dɔ fana b'a jija a bɛ maa ba 50 labɔ a fana bɛ président dɔ la ta dɛ o la rappeurs bɛɛ tun n'u ka concert kɛ n'u tilala concert la u b'a fɔ ko ayiwa mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 an k'o kɛ délégué olu ka taa kuluba u ka taa démission di n'an yɛrɛ y'an ka wajuliw kɛ don min na n'an ɲɛ ɲagar'a la ko jama ye maa ba 50 bɔ ɔ ninnu de ye maa ba 40 kɛ ka président na ta maa ba 50 i fana t'o la jigin yiri kɔnɔ i k'i ka mɔgɔw wele i ka président kɛ n'a bɛ sɔrɔ ten de mɔgɔ million de votera président n'i bɛ président na ta na ni mɔgɔ million y'an ka ye wa o mɔgɔ million an bɛɛ kan ka k'o la mais ne tɛ million ne tɛ jama min na ne tɛ jama min na Mali diinɛ au conseil tɛ jama min na chrétiens ka ɲɛmɔgɔw tɛ jama min na société civile tɛ jama min na o bɛ président na ta dugu jumɛn na an ka nin kuma man d'u ye u ye menace kuma caman fɔ mɔgɔ min bɛ siran menace ɲɛ n'i y'o i b'o dɔn ne doncogo wajuli la ne b'a dɔn ne bɛ silamɛya sira min kan n'i b'a dɔn i tɛ ne menace n'i ye ne ka mobili vitre ci n b'i ta vitre ci ni sariya bɛ yen ni sariya donna an cɛ o don mais ni sariya ma don i ni ne cɛ n'i ye ne ka mobili vitre ci min y'i bila a la n b'o ka vitre ci o bɛ bɛn n ala o de fɔ wala ko n fili kisa saya tun tajuru sara ye ɲɛnamaya de n'i ye gɔngɔli sigi ne kun n b'a sigi min y'i bila a la n b'a sigi a kun n'i ye ne ka du attaqué walima hali n ka sɛ n ka ɲɛmɛrɛ n'i ye ne ka ɲɛmɛrɛ attaqué ne yɛrɛ b'i ka o attaqué mɔgɔ kelen mɔgɔ agressé monopole bɛ mɔgɔ kelen de bolo u bɛ ka mɔgɔ minnu bɔ ka nɛni ni fɛnw kɛ o ɲɔgɔn 100 t'anw bolo de mais i b'i yɛrɛ dɔn an k'o de n ko jamana ka to hɛrɛ la i bɛ ka taa k'an to ɲɔgɔn kan yan donc Maliyɛnw an ka Mali lajɛ an ka IBK to yen mais ni min wulila IBK ko yɛrɛ kɛra a dama ko wɛrɛ ye i b'a fɔ Ala ma mɔgɔ wɛrɛ da ni IBK tɛ IBK ye hadamaden de ye a bɛ balo a bɛ sa mais jamana in bɛ to an bolo an bɛ taa k'an denw n'a mɔdenw to yan an tɛ jamana in lajɛ wa ni IBK taara kɔlɔlɔ min b'a la aw t'o ye tɔɔrɔ min b'a la aw t'o ye mais aw ɲɛ bɛ dɔrɔn IBK de ka taa IBK ka taa a banna mais kɔlɔlɔ min bɛ IBK tagali la e ɲɛ t'o la o mɔgɔ caman tɛ o de ka bɔ ten dɔrɔn an bɛ fɛ IBK ka taa de ni IBK taara o tasuma ka jugu ni nin an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a fana y'a seko kɛ o min ma ɲɛ a y'o fɔ a ye kabi Ala k'anw dan anw farala au conseil kan ka Diko to a président la Diko ma deli ka bɔ au conseil la k'a to a la ka ko kelen fɔ fɔlɔ ko an banna an ka association Izurahman Diko ma deli ka bɔ ko nin maɲi Ala ko nin maɲi jamana kɔnɔ nin maracogo maɲi k'anw y'a sɔsɔ mais a bɔlen au conseil la de a ye kow daminɛ sisan o kow ni diinɛ tɛ taa an ko n tɛ gorojɛgɛnɛya kɛlɛ ye n tɛ jogoko kɛlɛ ye premier ministre ka taa dɛ président ka taa dɛ institution ka wuli dɛ n ko min daminɛtɔ filɛ a ka farati o la a kana bi o piège kɔnɔ donc ne bɛ da yan Suala Bayadara de kun min ka di i bɛ se k'a bɛɛ fɔ
mais ni dans sa ko nganga minge moto Zulfakaru ate sira ate tamakiya ate miri ko mumba ko fe ni hereti sabu ne ba do ko be ba ala di bulu ala de se ka ko be la ti mo se ka fuike donc samedi dum be wolelendo malien ngama fo yibe ga mo de malien mo mo munu be fe mali ka to herela mo munu te fe terrorisme ka do mali kon mo cham me am ga tuma fo bi mo cham nyeta am se ki to ka nga wajulu ke ki wele ki nege ka fi a ibe global ngono bwa ko ki nege mais nous mana na nga che force par force am se ki nege nga fi de a ikana meshido kana bo chauffeur kana ta boîte la am se ka va kana concert ke ani ala tatita am se ki nege nga fi mais munu me koroni centre la luta to were iba dabla jaku ya walma bibla la ha o lude na todu ni ibega ko ntara ulube na o frate jombulo o frate malien bulo ora la jebe na faranga ka andeme ka fo ka nga dabla kera sida o mana gwansa ka fa ya dabla Union européenne mana gwansa ka dabla America ambassadeur ta fo yo gwansa pa ya dabla nous bete se ga ke ku be président ne fait ku ou te malien fait donc malien anga ake akritiki ni wolela na kana fo ko ibega mo tere amogo be malien mo di la ni keneka ne reti ibega mo yi ne malien mo di ni ne ibega mo yi ko joli kare ibega klela mi ma bene ma ni ne yera ola chama ali shini ni mi ma be ibega kula ne be boni bufu donc ne te ibega mo yi de ne ala mo malien mo so ala baedra ni de Zulfakar ame nyoko soro samedi à partir de 14h à toi il dit boulevard de l'Indépendance là on rega fabadi on wulula ne ga moyen on fo wulula on moke wulula ame nyoko soro inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.